हुए तो फूलकोबी आलू तरकारी आपने अनेक थर बनई खाइबे किंतु मो स्टाइल थे बनईकी देखूँ देखिए ढाबा रेस्टोरेंट स्टाइल खाଇବା आपण मैंने घरे इजिली प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल भी ये किसी भी गुंड मसला ऐड करवानी पूरापूरी स्पेशल मसलार बनईकी रेडी करवा आ पूरापूरी नुआ प्रोसेस बनईकी रेडी करवा। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करूँ थे जब बनाऊँ देखिए बारंबार बनई खाइबे। आ भात रुटी देखिए जहाँ सहित भी खाइबे ना डबल खाइबे जदि रुटी सहित खाऊँ दुई पट बदल चारिपट रुटी खाइबे बहुत स्वादिष्ट लगे रेसिपीटी। तो आपण मैंने फुल वीडियो को वाच करते तो चलते लेट न कर रेसिपी प्रस्तुत करवा। नमस्कार जय जगन्नाथ फेंजिली कुकिंग को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। प्रथमे आम कि फूलकोबी नवा ये देखते मु फूलकोबी को ये तार पखड़ा पखड़ा को बाहर कर हलदी पानी एड कर देछि। हलदी पानी रे धोइबा द्वारा कौन हम ना देखिए जदि पोक थी भी बाहर पड़ो आउ जदि किछि कीटाणु अच्छी भी ताहले भी मरीज। तो ताको आम 10 मिनट पर्यंत हलदी पानी रे रखिबा। फूलकोबी को पुणी थे देखूँ किसी आलू नहीं जी फूलकोबी आलू आपण मैंने बनवाक चाहिए से अनुसार ये बनई पारे। तो ये मुझे देखूँ आलू को भी चोपा को तार बाहर कर देछि आ कंचा आलू आज आम प्रस्तुत करवा। कंचा आलू बदल में आपण मैंने सीजा आलू भी नहीं पारे। तो आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने कटिंग करेंगे। ये देखूँ आलू फूलकोबी को मुझे भलसे पूरा भल धोई देछि आ धोईक गोटे प्लेट को बाहर कर देछि। तापर देखूँ ये गोटे बड़ सैज्र पिज को टे बड़ पीसेस पकड़ा पकड़ा कर कटिंग कर गोटे कैप्सिकम भी कटिंग कर देछि। पुणी देखूँ स्पेशल बटा मसला अदा रसुण कंचा लंका अल्प टिके मुझे गोटे चामच मगज मंजी आ गोटे पिज को बाटिक रेडी कर मगज मंजी बदल में आपण मैंने काजू भी एड कर बाटी पारे। आ सबुतक मसला को मिक्स कर बाटी देछि आपण मैंने चाहिए अलग अलग कर बाटी पारे। तो पुणी थे देखूँ ये गोटे कड़े नवा से एड करदे रिफाइन तेल आपण मैंने जी तेल खाइबे से अनुसार तेल को एड करदे। तापर कौन करेंगे ना से फूलकोबी आलू को एड कर देदेवे स्वाद अनुसार लुण को देदेवे। यही समय गैस आंच मीडियम टू हाई फ्लेम में रखिए। हाई फ्लेम में रखिक आपको आम ये प्रोसेस टी मिक्स करदे। मिक्स कर कलर चेंज है पर्यंत आपको आम भाजवा पूरा हाई टू मीडियम फ्लेम टू हाई फ्लेम में रखिए भाजबे। तो मझी मझे ये प्रोसेस रे मिक्स कर दे। ये आपण मैंने चाहिए पानी टे देखिए 2 ରୁ 3 मिनट सीझेक भी रेसिपी बनई पारे। आपण मान मन पसंद अनुसार आपण मैंने बनई पारे। तो ये देखो स्पेशल मसला जीरा धनिया आ कि गोटा मसला 3टी मुझे शुखिला लंका ताकू हल्का भाजी देती कुटनी साहाଯ୍य कुटिक आम साइड रखीदे। तो पुणी थे देखो आपण मानक देखा ये परफेक्टली टे भाजी भी हो सारा आम पाखापाखि ये 80 to 70% पर्यंत ये फूलकोबी आलू आम सीझी जाइए। तो टी सीझी सारा आम से एड करवा जो बटा जाइए मसला को एड करवा। आपण मैंने देखिए अनेक थर बनई प्रथम ही आपण मैंने मसला को कषि दिखती किंतु देखिए यही प्रोसेस आपण मैंने थे मात्र ट्राए कर मत कमेंट बॉक्स में कमेंट करूँ देखिए मैंने किसी तो माने चेंजेस माने डबल स्वाद आसो। तो आपण मैंने यही तरीके थे मात्र ट्राए करूँ आ देखो ये प्रोसेस आम टे मिक्स करवा। आपण मैंने आगू भी सेयार करी ये कौन एड करेंगे सिक्रेट जिनसटा मुझे जहाँ भी कही आपण मानक। तो से सिक्रेट जिनसटा जब एड करेंगे ताहले देखिए स्वाद पूरा 10 गुणा बढ़ीज। तो ये कौन करेंगे ना आम ए कंचा स्मेल गला पर्यंत अदा रसुण पुणी पिज कंचा लंका मगज मंजीर आम टे आगे कषा भलसे। तो कषि सारापर आम से देखो ये मुझे कुटिक रखीदे मसला को आपण मानक देखईदेली भी। तो ये प्रोसेस से स्पेशल मसला टाक कुटिदेवे कुटिक साइड रखीदे कुटनी साहाଯ୍य। तो देखो तो केते बढ़िया आमर ये माने बहुत बढ़िया स्मेल भी आसछि आ कलर भी चेंज हो सारा बहुत बढ़िया कषि भी हो सारा। आ देखो ये पूरा जेहेतु आमर 60% सीझी फूलकोबी आम से मसला को एड कले मसला एड कलापर आउ थे पुणी थे सीझ। तो ये प्रोसेस देखिए बिल्कुल भी कंचा रही आलू परफेक्टली सीझ। तो पुणी थे आम एड करवा से आम जो पीसेस बाहर कर पकड़ा पकड़ा कर रखी पिज गोटे बड़ पीस्र से पिज पकड़ा को एड करदे। आ पुणी थे आम कैप्सिकम एड करवा आ टमाटो भी एड करवा। पुणी थे देखो ये मुझे गोटे लाल कंचा लंका नहीं गोटे पीस गोटे ये आ नॉर्मल ग्रीन कंचा लंका नहीं गोटे। तो ये कौन करेंगे ना आम भलसे मिक्स करदे। तो ये प्रोसेस आपण मैंने मुझे देखो लंका गुंड को नोटिस करेंगे ये मुझे लंका गुंड को स्किप कर देछि हलदी गुंड को स्किप कर देछि। तो आपण मैंने चाहिए एड करेंगे जदि कंचा लंका एड करने को चाहूना कि अधिक राग खाया पसंद करती ताहले आपण मैंने ये लंका गुंड भी एड करेंगे। किंतु मुझे आज टे आर लुकटा जमीक धला रहा खाया बहुत स्वादिष्ट लगे से प्रोसेस में बनई जेहेतु आज आम ढाबा स्टाइल बनाऊँ फूलकोबी आलू मसला। तो से मुझे देखो व्हाइट कलर ही रखी। तो ये कौन करेंगे ना आपको ये कंटिन्यू टी मिक्स करुवा कि समय रही मिक्स कर भलसे जमी टे हल्का भाजी होमर पिज पुणी कैप्सिकमटा से पर्यंत टी मिक्स करवा। तापर एड करदे आम जो सिक्रेट
ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସିକ୍ରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ନିଜ ଘରେ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଛି ବା କ୍ଷୀରକୁ ସିଝେଇକି ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗିନା। ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେଥିରେ ପାଣି ବି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କେବଳ କ୍ଷୀର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବି ସେଥିରେ ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଟିକେ ଆଉ ଯେହେତୁ 30% ସିଝିବ କହୁଛି ସିଝିବ ବି, ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ଜୁସି ରହିବ ନା, ଟିକେ ଲଟପଟିଆ ରହିବ, ତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗରମ ଗରମ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 1.5 ଗିନା, ଗୋଟେ ଗିନା କ୍ଷୀର ନେଇଛି, ହାଫ୍ ଗିନା ପାଣି ନେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ମସଲାଟା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଡ଼୍ କରିକିରି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଆକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦହି ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦହିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଛି। ଦହି ବଦଳରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ମୁଁ କ'ଣ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରିକି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ବନେଇକି ଦେବେ ନା, କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ବନେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆର ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସୁଥିଲା। ତ ଏବେ କଭର୍କୁ ବନ୍ଦ କରି 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଆଞ୍ଚରେ ବନିବାକୁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ମାନେ ଘର ପୁରା କମ୍ପି ଉଠିବ ଏଇ ରେସିପିଟି ବନେଇବା ସମୟରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତା ଉପରେ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ କୁକୁର ଗୁଡ଼ା ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତ ଆବାଜ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଝଟପଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ କରି ଆଳୁ ବି ଦେଖି ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ସିଝି ହେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପୁରା ଶୁଖା ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଚାହିଁଲେ ଲଟପଟିଆ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଉ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ତାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ବଟର ଆଡ଼୍ କରିବା। ବଟର ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି 1 ଚାମଚ ଘିଅ ବି ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏଠି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସ୍କିପ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ରସ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନା, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଜଳୁଥିବା କୋଇଲାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ କି ତେଲକୁ ଆଡ଼୍ କରି ତାର ଫ୍ଲେଭରଟା ଦେବେ ନା, ଦେଖିବେ ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତନ୍ଦୁରୀ ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ। ଖାଇବା ସମୟରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ରୁଟି, ପରଟା, ନାନ୍ ସବୁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ଫଡ଼ା ଆଡ଼୍ କଲି। ଯଦି ଦହି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲେମ୍ବୁକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ପୁରା ରେସିପିଟି ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ବନିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବ। ମୁଁ ଏମିତି ଇଜି ଇଜି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ମୋର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଥିଲେ ନା, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ରେସିପିଟି ଆମର ବନିସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବନେଇକିରି ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ତରିକାରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକାରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସିବି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।